Chers étudiants, هاد la vidéo كنت درتها البارح c'est l'examen تاع جامعة شعيب الدكالي 2020-2021. Donc كنا وصلنا l'exercice 2, question 2. Donc quelles sont les racines des équations suivantes: x carré plus 2i ou x carré égale 0, x carré moins j égale 0, avec j égale moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc كنا بدينا هنا x carré plus 2i égale 0, donc x carré moins j, pardon, avec i هو le nombre complexe. Donc هنا وصلنا ل x carré, pardon, donc x carré égale moins 2i, qui est égal هنا 2 fois moins i. Après i égale cos pi sur 2. هادشي كاع درتو البارح ولا فيديو ما الصوت ما تسمعش، دونك راني نعاودها غير اون بغيف هكذا، ما غاديش نعاود نكتب من جديد. دونك عندنا i est égal à cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2، لان هنا cos pi sur 2 c'est 0 هي، و sinus pi sur 2 c'est 1، و i fois 1 c'est i. Donc i هي cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Ou moins i c'est cos moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Qui est égal, puisque le cosinus il est pair, qui est égal à cosinus pi sur 2, où le sinus il est impair, on a sinus moins pi sur 2, il y a moins sinus de pi sur 2, puisque le sinus il est impair, fardé ou fardé. Donc, je fais la première méthode, x carré égale moins 2i, 2 fois moins i, moins i il y a moins cos, qui m'a cos de moins pi sur 2, plus i sinus moins pi sur 2. غادي نزيدو هنا واحد 2 كابي، لان توجور كيكون هنا بويسكو عندنا لو كاري غادي نستعملو لي راسين. لا بروميير راسين بور k ايغال 0، لا دوزيام راسين بور k est égal à 1. دونك بلس 2 كابي، لان غادي يكون عندنا دو راسين. دونك كوسينيس موان بي سور 2 بلس 2 كابي بلس اي سينيس موان بي سور 2 بلس 2 كابي. غير هاد الموان بي سور 2 غادي تزيدو لها 2 كابي، وتقدو كاع هاد المرحله هادي ما تديروهاش، تفوتو ديريكتومون هنايا. دونك نكتبوها سور لا فورم اكسبونونسيال باش نسهلو الحسابات. دونك اكس كا او كاري ها هي، اكس كا او كاري تيغالا 2 اكسبونونسيال جي. غير هذا غادي نكتبوه هنايا، هذا لو تيرم هذا غادي نكتبوه في الاكسبونونسيال موان بي سور 2 بلس 2 كابي. دونك اكس كا هنايا غادي ناليفيو لو راسين اكس، هادي نسميوها اكس كا، اكس كا او كاري نديرو لها لا راسين تولي لنا هي اكس كا، وهاد 2 تولي 2 راسين دو 2 اللي هي 2 على بويسونس 1 دومي، وهنايا هاد ال 1 دومي ها هي بحال لنا لا راسين. دونك غتدخل عليهم تولي هنايا 1 دومي فوا موان بي سور 2 سي موان بي سور 4، 1 دومي فوا 2 كابي هي كابي، avec k égale 0. Pour k égale 0, on a la première racine x0 égale racine de 2 exponentielle moins pi sur 4, il y a k égale 0. Il y a racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4, ou cos moins pi sur 4, il y a cos pi sur 4. Il y a racine de 2 sur 2, ou sinus moins pi sur 4, il y a moins racine de 2 sur 2. On a le cercle, on a pi sur 4. بالنسبة ل pi sur 4 هو النص تاع pi sur 2، يعني جاي في لا بيسيكتريس تاع لونغل. هنا racine de 2 sur 2، وهنايا racine de 2 sur 2، ولكن puisque moins pi sur 4، donc moins sinus pi sur 4 هي moins racine de 2 sur 2. وتدخل عليهم le racine de 2 ها هي، تولي لنا racine de 2 fois racine de 2 c'est 2 sur 2 c'est 1 moins i fois 2 sur 2 c'est 1 هي 1 moins i. Pour k est égal à 1 عندنا x égale racine de 2 exponentielle moins pi sur 4، هاد moins pi sur 4 plus pi، لأن k égale 1. هنايا من درنا لا اليفينا لا راسين ولات لنا موان بي سور 4، كانت عندنا هنا موان بي سور 2، ومن درنا لا راسين ولات لنا فوا 1 دومي، هذا لو تيرم فوا 1 دومي، لأن نعرفو بلي اكسبونونسيال ام على بويسونس ان هي اكسبونونسيال ام فوا ان. الان ديالنا هي 1 دومي، والام هي موان جي ولا جي موان بي سور 2 بلس 2 كابي. دونك نمشيو لكا ايكال 1، غادي تزيد واحد البي تولي لنا اكسبونونسيال جي 3 بي سور 4. هنا عندنا نمشيو لو سيركل، هنا عندنا بي سور 4، هنا 2 بي سور 4 اللي هي بي سور 2، هنا 3 بي سور 4،
هنا 4 بي سور 4 اللي هي بي 4 بي سور 4. دونك هنا 3 بي سور 4 كما كتشوفوا هنا لو كوسينوس دو 3 بي سور 4 سي موان راسين دو 2 سور 2 و لو سينوس سي racine de 2 sur 2. ها هي cosinus 3 pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2. Ou sinus 3 pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Tout l'ina x1 égale moins 1 plus i. Donc les racines ديالنا هما les solutions x0 x1 il y a 1 moins i ou moins 1 plus i. On a x0 avec x0 égale moins x1. اللي كنلاحظوها ها هي خرجت لنا x0 égale moins x1. نشوفوا لا دوزيام ميثود x كاري تقال 2 فما اللي لنا هنا لو سيركل ديالنا لو سيركل ديالنا هنا سوا تكون عندنا هنا بي لان موان اي هي هنا كما كتشوفوا موان اي هي قلنا هي كوسينيس موان بي سور 2 بلس اي سينيس موان بي سور 2 هو لو سيركل ديالنا هنا موان بي سور 2 ولكن نقدروا نحسبوا اون ميم طون سي 3 بي سور 2 هنا عندنا بي سور 2 هنا 2 بي سور 2 وهنا 3 بي سور 2 نقدروا نحسبوا 3 بي سور 2. دونك نتوما تشوفوا لا ميثود اللي تعجبكم اللي تجيكم سهله واللي كيديرها البروف ديالكم تبعوه. انا درت لكم لي دو فاريونت باش تشوفوا اللي توالمكم مع البروف ديالكم. دونك هنا 3 بي سور 2 بلس 2 كا بي دونك اكس كا ايغال ها هي اكس كا طلعنا لا راسين هذه بحال اكس كا وصافي اكس كا نقدروا نسميوها اكس كا ايغال راسين دو 2 اكسبونسيون موان جي 3 بي سور 4 بلس كا بي اللي دخلت عليها لا راسين 3 بي سور 2 هنا 3 بي sur 2 plus 2 kpi fois 1 demi هي 3 pi sur 4 plus kpi 1 demi مع 2 تولي سي بون. C'est bon. Donc, pour k égale 0, tu as une racine de 2 exponentielle j3 pi sur 4 qui est égale à x0 c'est racine de 2 cos 3 pi sur 4 plus j sinus pi sur 4. و الكوسينوس 3 بي سور 4 هو عندنا راسين دو 2 وموا راسين هي هاد الاكس 0 هي لا راسين الزوجه نتاع لا ميثود الاولى. لا ميثود الاولى خرجت لنا اكس 1 سو فورم 3 بي سور 4. دونك ما تخلعوش الا خرجت لكم اكس 0 تاع لا ميثود الزوجه ماشي هي اكس 0 تاع لا ميثود الاولى. المهم لونسومبل خص يكونوا بزوجهم اكس 0 اكس 1 اللي هنايا 1 موان اي موان 1 بلس اي. غير واش حتى حنا هنا في لا دوزيام ميثود غتخرج لنا اكس 0 غتخرج لنا موان 1 بلس اي و اكس 1 تخرج لنا 1 موان اي. المهم سو سون دو سوليسيون. دونك اكس 0 égale racine de 2 cos 3 pi sur 4 plus j sinus 3 pi sur 4 تخرج لنا moins 1 plus i. Pour k égale 1 تخرج لنا 3 pi sur 4 plus pi هي j 3 pi sur 4 plus pi هي 7 pi sur 4. دونك هنا عندنا pi sur 4 هنا عندنا 2 pi sur 4 هنا عندنا 3 pi sur 4 4 pi sur 4 اللي هي pi هنا 5 بي سور 4 لان هنا بحال كل دومي سيركل نقسموه على زوج لان بي سور 4 لو دومي سيركل فيه بي سور 2 والنص نتاع لو دومي سيركل هو بي سور 4 يعني بحال نقسمو عندنا شحال 1 2 3 4 5 6 7 بحال هذيك لا بورسيون تاع الفرماجه تاع لا فاش كيري فيها 8 تاع لي بورسيون كل بورسيون فيها بي سور 4 و دو بورسيون فيهم بي سور 2. دونك هنا غادي نوصلوا ل 7 بي سور 4 هي 7 بي سور 4 لو كوسينوس ديالها سي 3 سي راسين دو 2 سور 2 ها هو راسين دو 2 سور 2 و لو سينوس ديالها سي موان راسين دو 2 سور 2 دونك تخرج لنا هنا لو كوسينوس ها هو راسين دو 2 سور 2 و لو سينوس سي موان راسين دو 2 سور 2 دونك ندخلوا عليها راسين دو 2 تولي لنا 1 موان اي. دونك لونسومبل دي سوليسيون هو موان 1 بلس اي و 1 موان اي موان 1 بلس اي هاهي موان 1 بلس اي و 1 موان اي. غير واش حتى حنا خرجت لنا هنا الاولى اكس 0 زوجة اكس 1 في لا دوزيام ميثود خرجوا لنا الاولى هي اكس 0 تاع لا ميثود الاولى والزوجة هي اكس 1 تاع لا ميثود سي بون. دابا عندنا اكس كاري موان جي بيتي بي اكس كاري موان جي ايكال 0 افيك جي ايكال موان 1 دومي بلس اي راسين 3 سير 2
عندنا x كاري تيقال à j تيقال moins 1 plus i racine 3 sur 2. هنايا بالنسبة لهذا لو بوان راه جاي هنا لأنه هنا لو كوسينوس سي moins 1 demi هنايا و لو سينوس سي racine 3 sur 2. دونك هذا هو لو بوان ديالنا، هذا هو j. سي بون. دونك نجيو نشوفو لاخر ديالنا x كاري égal moins 1 plus i racine 3 sur 2 هي كوس. هنايا عندنا سي 2 pi sur 3. هنا عندنا pi sur 3 وهنايا السيمتريك ديالها من الجهة الأخرى هو بي بحال هذا كامل بي، كامل هذا بي، وقلعنا منه واحد لا بورسيون بي سور 3. بي موان بي سور 3 هي 3 بي موان بي سور 3 هي 2 بي سور 3. دونك هنا عندنا 2 بي سور 3. Donc c'est cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc x carré est égal à, نقدروا نسميوها xk. x carré هي cos de pi sur 3 plus 2kp plus i sinus de pi sur 3 plus 2kp. On dira sous la forme exponentielle. Exponentielle j de pi sur 3 plus 2kp. Donc x, x est égal exponentielle xk. هنا نسيت ما درتهاش. xk est égal à exponentielle ندخلو لها ال 1 demi تولي لنا pi sur 3 exponentielle j pi sur 3 plus kp. Donc تولي لنا pi sur 3 plus kp. Pour k égale 0 تولي لنا exponentielle j pi sur 3 le cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc x0 égale 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Pour k égale 1 تعطينا plus 2 plus هنا plus 2 plus pi. واه هنا دخلنا على 1 demi. واه pi sur 3 plus pi اللي هي 4 pi sur 3. دونك تولي لنا cos 4 pi sur 3 plus j sinus 4 pi sur 3. هنا عندنا 2 pi sur 3 وهنا عندنا pi هنا عندنا pi plus pi sur 3. pi plus pi sur 3 هي 4 pi sur 3. غادي تعطينا لو كوسينوس نيجاتيف ولو سينوس نيجاتيف. دونك moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc l'ensemble des solutions هو x0 x1 qui est égal 1 demi plus i racine de 3 sur 2 moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. دونك نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تفعلوا داك الجرس لان باقي عاد باقي ليكزيرسيس فين مشى باقي ليكزيرسيس باقي لا كيستيون واه ليكزيرسيس 3 و ليكزيرسيس 4. دونك ليكزيرسيس 3 و ليكزيرسيس ها هو l'exercice 4. باقي لا كيستيون 3 دو l'exercice 2 و l'exercice 4 و l'exercice هذا سي 5 l'exercice 5. دونك باش من تفعلوا الجرس باش من انا نديفيزيهم في لا في اليوتيوب غادي يبانوا عندكم. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. دونك بون كوراج على بروشين.